सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सुखदातार जीवा शरणारयात द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जाळुनी आनंद स्वस्वरूपे राहे दंग मुमुक्षु जना दावे निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया घना ऐसी तुझी माव तुझी माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हवे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग धाविसी अनाथा धाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण परब्रह्म साचार अवतीर्ण झालासे स्वामी दत्ता दिगंबर दत्ता दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी